Oh my God. Nakakatakot. Saan Okay. si Granny? Punta tayo kay Granny. Let's go to Granny. Ah! Ow! Ah! Ayoko na. Eat or base. Day 5 na. Day 5 na. Lagot tayo. Yes. The last day na. Last day na. Day 5. Yes, let's go. Let's go. Eat dirty kippy. Let's go. Let's go. Let's go. Lagot tayo kay Granny. Aam-am tayo. Eat na lang. Eat tayo. New? Kaya kailangan na natin tumakas. Wag na mag-hide-hide sa puwed. Sa puwet. Sa bed. Ano naman, kuya? Yaman siya! Magawa! Ano nangyari? Daddy! Ay, nag-out. Awatay! Awatay! Wait. Ano nangyari? What? Lagot tayo, yun na. New cutscene na naman. Ngayon, nasa labas na tayo. Wait lang, hahatiin ang ulo natin. Ah! Patay. Patay na tayo. Game over na. Okay, let's restart. Yeah, let's go. Let's go! Play. Continue. Hindi yan. Continuous. Yeah, let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mapogi si Gongyo. Yeah, it's baby boys. See you later. Tayo. Bro. Hurry up. Okay. Hi. Yan. No, it's people. Okay, nasaan ka na? Boy! Pairam nga. No. Boy, ginaanan mo lang talaga yun. Patay tayo. Ha? Na bakit tumangkad tayo? Tumangkad. Yaman din. Lumipad yung cellphone. Natakot si Gong yun. Bus, bibi, bus, bibi, bus, bibi, bus, bibi. Natakot si Gong yun. Okay, boys. Ito. Wait na, huwag dyan. Dito natin lagay yung camera. Hindi dyan. Bilis, yan naman na. Okay na nga. Okay na. Wait na. Baka may plastic dito. Yan na. Ako na mag-ahawak. Okay. Para kita yung mapogi mo mukha. Agad pa siya. Scissors. Ready? Ready? Wait, ako na. Nabi! Inaharangan mo yung mukha ko. Please? Please, go na. Dito natin lagay ko sa patakita. Ano ba na? Wag mo yung bato. What? Baby! What? Baby. Tita. Hi guys! Hi guys! Ito. Wag mo kasi harap. Makikita na lang ulo mo. Oh, now you're dead. Ayoko na. Ang daming bato dito, guys. Ako naman hawak. Okay, ikaw na lang. Okay. Hi. Hi. Sorry. Yes, sir. Oh my gosh. Mwah. Yeah, yes, sir. And this is Gongyo. Hi, Gongyo. Hi, sorry. He's so right. Oh, hi, Okay, hi. hi. Come on. Hi. Let's go. No.
Akin na, ayusin ko. No. Ah. Oh. Wait. Ah! Ang bilis ni Granny! Grabe ang bilis ni Granny! Ay, naku bang yun. Magda-day 5 na. Right. Day 5 na nga. Patay tayo. Oh, yes. Day 5 na nga. Patay tayo dyan. Sorry. Oh my God, nakakalito. No. Ano yun? Ano yun? Isali. Isali. Wala silang makita. Okay, bye guys! What guys? Bye guys. Let's, bye. Oh wait, let's turn it off. No, no, no. Pa No. Bye!